Dato si Esther, imo na asawa. De? Esther Santisas. Oh, ako nang asawa sa espiritual. Katimbang ba sa espiritual? Katimbang na sa espiritual sa padayon sa espiritual nga pang kinabuhi. Oh. Tapos si Bay Lourdes, pagbulo Oh, katimbang ko na ako na sa batas. Asawa na ako na sa batas. Ang asawa niyo mo sa batas. Oo, kanang katimbang, kanang asawa katimbang man ko na siya sa bulaton. Kaya pag-abot na to sa espiritawan ng kinabuhi na wala na may asawa, pulo man ta igsuon. Kaya mismo imong anak, imong asawa o imong bana pag-abot sa espirituhan mo na, igsuon man animo kung mosunod ka sa Dios nga pamalaod. So ang ato karon, the first government of God is a family para sa buluhaton sa Dios nining kalibutan. Mo nang nabuo ang Sagrada Pamilya o kung yun sa pagliyop ang Dios sa usa ka pamilya. Mo nang lahi-lahi ibali ang buluhaton nato. O mo nang katimbang imong asawa, imong bana, imong anak, katimbang na. O nga ang imong anak mo na imong sulugoon, sulod sa imong panimalay, ang imong asawa mo na kahayag sa imong panimalay, ang imong bana mao na haligi sa imong panimalay. So duha day sila ang imong katimbang. Oo, daghan. Madaghan sila. Oo, putog na musunod sa batas ato ng katimbang sa pagkabot sa panagkilusa. Siya pwede siya mahimong katimbang. Adili, mababae kung malaki katimbang nato na siya kasama sa Pero asawa ba asawa? Ha? Asawa. O dili mo lagi. O kana sila mo nang katimbang o asawa sa batas o katimbang o pagpadayon sa espiritual na kinabuhi ana ba? Pero pag tulog ninyo, tapat mong tulog ni Lourdes o ni Esther. Adili,